Hi guys, welcome to our vlog ni Nanay. Maadjong buntag. Good morning, it's a Sunday morning. Look at my asawa. Look at my asawa. Grabe ka kugihan. Aduh, Kugihan niyo. tabang na hadut. Grabe. Suratihan mo siguro sa akong asawa. Oh. Kasaba later. Kinakugihan ni, huwag makalabaw. Oh. Hello Nay, how are you? Hey guys, how are you? Happy Sunday. I hope kugihan mo sama sa akong asawa. Oh. Look at my asawang baji. Sa may content na Manghinlo nga dili masuko. Ano yung asawa, gahi ito ni Masuko, basta manginlo. Ano ito mo? Manginlo sa kasi kada semana. Grabe na gano'n kay smiling na look at. Wala ba pa ha? Mura mga Marian dyan. Marian. How are you guys? Content na what is our content? We will do vlog para sa my wife oh. Grabe. Sa alin eh. Let's talk about life. Let's talk about hello guys. It's a Sunday morning. I hope you're okay. You're healthy. Uban sa pamilya, you're happy right now. Na i-enjoy ang Sunday. Karon na adlaw, i-enjoy na to ang present. Ang past, waya tay control. Past na to. Di na mabalik. Ang future, waya pa sure. Hi guys, welcome back. Sorry na disturbo dahil bisita ng partner sa business. So, our content, John, what is our content? Ang content nato, Sunday content is the circle of control or the law of control. Ug unsay makontrol nato, we focus on what we can control and we let go of the things that we cannot control. This is very important content. Basta ito i-apply sa atong kaugalingon, grabe siya ka effective. So, sa pagsugod, waya tay control kung asa ta na nasod i-anak, waya tay control. Kay even pagpanganak nato, waya ta subconsciously waya pa tay kamuwang-muwang. And then ang asa ta na nasod sunod asa ta na kuan country mao ba ng country nasod dyan sige o asa ta na lugar waya tay control sunod we don't have a choice or to choose our parents. Waya tay control kung pilion nato kinsay atong pilion na parents. Kana bang puti, taas ug ilong, waya no, we don't have control. Waya tay choice. Puti or itom na ginikanan. Dili ta kapili o ginikanan na dato or middle class or in poverty line ang atong ginikanan, waya tay control. And worst, dili ta kapili og unsay atong naong. So ang lesson guys, mga higala is we should be thankful kung unsa na nato. Waya tay control, let go, ato ipasalamat na ni-exist ta aning kalibutana kay pila ka millions of sperms na gipang sawilik ratahon sa mga tatay, sa mga ulitaw, din kita ni ata. So it means we are also, already a champion. So iyon ana ang control. We don't have control adto ng mga butang. Sunod waya tay control sa wheeler. Kung muuwan, waya tay control muuwan or muinit. So agato is unsay atong buhaton.
Sa akong technique, sa kung muuwan, I'm blessed. Pasalamat ko kay na yung sistema. I planted trees, mangyum. So pag muuwan, malipay ko. Pag muhuyaw, malipay ko because our halo-halo. Baligya ang halo-halo sa isnakaniyuhan. Mas kusog ang halin. So ang atong control there is we have to find kung unsay atong sistema buhaton. Dili ta mo reklamo kung uwan, dili ta mo reklamo kung init. Kay blessings na pariha. Kung init, unsay atong magpadyong. Ug uwan pwede pun magpadyong. Unsay atong sukbuton mo na i-control nato sa atong inner self, sa atong kaugalingon. So, ang weather, we don't have control but we have to enjoy rainy days and then sunny days. Sunod ang sa pandemic, wala tayo control sa pandemic. During sa pandemic time, wala ay control. Daghan tayo realization and learning sa pandemic. Nga naman, maupa hinabot 100 years kadtong Spanish flu, wala pa man ta na tao. Karon ng pandemic, daghay na ego, negosyo, nangadaw, nandun apoy negosyo na pandemic frog na. So, ang ato is, ang control na to atong pandemic is mag-face mask, then manghunaw, take good care of ourselves. Control, keep distancing, 1 meter distancing. So, yun na. And then, atong palawman, what other people think of us, unsay gihuna-huna sa laing tao nato, how they treat other people, unsay ilang tratar diri nato, unsay actions nila, unsay ilang words or ikasulti diri sa atong kaugalingon. We don't have control, waya tay mahimo. So ang atong control is how we respond, how we interact, unsaon nato sila ang ilang sinultihan, unsaon nato pag-response, atong emotion, atong i-handle. Kay mo ray control nato atong kaugalingon. So sa atong kaugalingon, sa atong inner self, sa kay duha man ni inner, internal ug external. Sa atong kaugalingon, buot pasabot. Kaya nato kontrolon atong emotions, atong attitudes, atong words, atong actions. So kaya na. So yun ana sadya ang circle of control. Kaya kaadyo nato ang pag-treat, how do we treat people, sao nato sila pagtratar. Yun ani sa guys, if we expect at ingon ani ang atong mindset, kana na opisina or kana na environment, they should be treated me like this. Irespeto ko nila, igugmaon ko nila, i-value ko nila, they should impress naho, mo impress sila naho. Yun anak, kung kana ang atong expectation, mo turn out siya into stress. Ma-stress kayo ka nga naman. 100% waya man kay control nila. If they love you, if they respect for you, imo respetuon kanila, no. Pero kung imong balihon, imong kontrolon, respetuon nimo sila, 100% control na nimo. Higugmaon nimo sila ang imong ka-office mate. 100% waya makapugong kay ikaw man na. Respeto, itratar og maadyo, i-value. You are the one to impress nimo, i-appreciate nimo sila. That's 100% your control. Pero if you are expecting them to respect you, no. So you have to respect first. Ikaw agad mo na. So that's the law of control. So manana mga higala, ang pinaka the best acceptance. The things that you can control, i-appreciate, be good at that. Ang batasan, maadyo, dapat maadyo. Ang words natin isulti dapat positibo. It should be positive, maka-inspire ta,
makamotivate ta, makahatag tag paglaom sa atong mga kaubanan sa trabaho or sa atong mga amigo. Kay that's really thing. Waya na bayad ang pagrespeto. I-accept nato ang things that we cannot control. Kung nag-goal ka, you are worrying something na out of control nimo. So, ang Ginoo ra ipasagad ang gira. So, ay control sa gira. So, trust sa Ginoo. Ang mga kalamidad sama sa linog, bagyo, out of control redo na nato, beyond our wildest dream na makontrol na nato. So ang atong buhaton, focus ta. Atong gi-accept na kana nabutang waya ta mag-control, tanan natong worries, tanan natong kahadlok ug waya tay control ana, let it go, pasagdi. So ang control nato now, karon na adlaw, let's enjoy. Kay we never know kung gano sa arataan kalibutan na. So if you are expecting na good things will happen, tanan sa imong kinabuhi no, ma-stress pug ka. Kay if you're okay, if you're healthy right now, there will come a time na masakit ka, madisgrasya ka, simba ko, then mamatay ta aning kalibutan na, because that is permanent ang death. So samtang okay pa ang panahon, be good, be kind, be respectful sa imong kaugalingon. So I-accept, sunod, i-let go nato, i-let go ang mga worries na waya nato. Then coping up, we find solution sa mga kung naay problema, solution focused, not a problem focused. So maura to guys, kung naamoy koan, I'm just sharing these thoughts na duha ra ka butang na atong analyzon, bubalansihon, things that we can control, things that we don't have control. We focus on the things that we control. We can control our emotions, how we treat people, and the things that we don't have control, waya jud tay control, let go. Atong isalig sa Ginoo, kay mo na pinaka the best na dapat buhaton nato. So enjoy life. I hope I naka-share ko gamay about sa mga butang na makontrol nato, and enjoy ra ang kinabuhi, uban ang pamilya, uban ang barkada, uban ang ginikanan. Kay grabe ka okay ang kinabuhi, grabing blessings na moabot. We are grateful, we are blessed, and then you guys makabuot ninyo ang inyong gipangandoy, basta positibo ra ta sa atong kaugalingon, o kanang grabe ra ka ganay ang atong paminaw tungod kay wa tay giapakan ng mga laing tao. And then gi-treasure na nato every moment of the day, no? Hello. Thank you guys for watching Ahong Bata bago pa naligo. Tingkaligo og kabaw. Lagi malab. Say hi sa hi. Sige na. Bye-bye. Kaya guys. Alin ba diri? Yeah. Aduh, dag. Bye-bye. God bless.